अच्छा पिला माने आज ओडिया क्लास को तुम मान समस्त को स्वागत। मु आशा करे तुम मैंने सब घरे रही खूब भल भाव पढ़ा पढ़ी करुथिबो। आज आमे पढ़िबा आम साहित्यिका बहिर जो प्रथम कविता वृक्ष महात्मा। वृक्ष महात्मा कविताटी लिखिचंदी अति बड़ी जगन्नाथ दास। तबे एई वृक्ष महात्मा कविता पढ़िबा पूर्व आमे पढ़िबा जगन्नाथ दास विषय। आमे जानिचंती जे साहित्य होउची समयर गोटे स्वाक्षर। समयर गोटे स्वाक्षर माने कौन ना गोटे निर्दिष्ट समय रे सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक आध्यात्मिक जो घटनावली मान घटी जाए से सब घटना साहित्य रे कौन हुए ना प्रकाशित हुए, साहित्य माध्यम रे प्रतिफलित हुए। सेथिपई कुआ जाए लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। अर्थात समाज को एक निर्दिष्ट समय समाज को सेही निर्दिष्ट समय साहित्य रे आमे सठिक भाव रे देखि पारिबा। तेबे एई जुक्ति अनुसार आमे आज वृक्ष महात्मा कवितार कवि जगन्नाथ दास विषय रे पढ़िबा पूर्व आमे तांको समयर जगन्नाथ दास समयर साहित्य को बा से समयर राजनैतिक अर्थनैतिक बा आध्यात्मिक ए सब को आमको बुझीबाको पड़िबो। ए सब को बुझीबाको हेले आमको साहित्यर केते गोटे समय को प्रत्येक समय को जानिबाको पड़िबो। ताले जगन्नाथ दास समय हैला कोन ना देखो पंचसखा युग। पंचसखा युगर समय पंचसखा युग पूर्व आमे ओडिया साहित्य रे कौन पढ़िबा ना देख प्राक सारला साहित्य। प्राक सारला साहित्य प्राक सारला साहित्य परे आमे पढ़िबा सारला साहित्य। सारला साहित्य सारला साहित्य परे आमे पढ़िबा पंचसखा युग। पंचसखा युग ताले देख आमे जानिले आमर पंच जगन्नाथ दास समय को बुझीबा को हेले आमको पंचसखा युग को बुझीबा को पड़िबो। आकु पंचसखा युग काहे की कुआ जाए ना पंचसखा युग अर्थ हला एई समय रे पांच जन विशिष्ट कवि जो माने की पंचसखा युग सृष्टि करथिले। एई पांच जन किए ना देख एक रे हला बलराम दास दुई रे हला जगन्नाथ दास तीन रे हला जसवंत दास चारि रे हला अच्युतानंद दास पांच रे हला शिशु अनंत दास। अच्छा एई पांच जन हेले किए बलराम दास हेले आंक भीतर सबुठारु वयोज्येष्ठ। बलराम दास जगन्नाथ दास जसवंत दास अच्युतानंद दास शिशु अनंत दास एई पांच जन को नेकी पंचसखा युगर आरंभ। पंचसखा युग होउची कोन ना होची संथ साहित्यर आरंभ। संथ साहित्य कोन आमे जानिबा ताकू जानिबा पूर्व आमे देखिबा ताले एई जो पंचसखा युगर साहित्य एई जो पंचसखा माने जो रचना करिथिले ए पंचसखा युग साहित्यर मूल भित्ति हला कोन ज्ञान मिश्रा भक्ति। ज्ञान मिश्रा भक्ति कौन ज्ञान सहित भक्ति मिसिकी थिला। तांको साहित्य ज्ञान रहिथिला ता सहित मध्य भक्ति रहिथिला। ज्ञान अर्थ आमे जानिचती विशेष कोनोसी एक वस्तु उपरे हो घटना उपरे हो कार्य उपरे हो कोनोसी क्षेत्र उपरे हो विशेष ज्ञान तांकर विशेष ज्ञान थिला ता सहित भक्ति थिला। ताकू नेकी ज्ञान मिश्रा ए पंचसखा मानकु कुहाउतला कोन ज्ञान मिश्रा उपासक।
ଏଇ ମାନେ ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଏଇ ଯୋଉ 5 ଜଣ ଆମେ କବିଙ୍କ କଥା ପଢିଲେ ଏମାନେ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସଚେତନ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବ୍ୟାକରଣ ଆଉ କାବ୍ୟ କବିତା ଏ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଭାବରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ଏଇ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। କାହା କଣ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ନା ବ୍ୟାକରଣ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କାବ୍ୟ କବିତା ଏ ସବୁ ସେମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମିନା କହୁଥିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ ଥିଲା ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଭକ୍ତି ମାନେ କଣ ଭକ୍ତି ମାନେ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରେମ ଭାବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ହଉଛି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରେମ। ତାହେଲେ ଭଗବତ ସମର୍ପିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆତ୍ମା କେବଳ ପ୍ରେମ କରେ କେବଳ ଭଲ ପାଇବ କାହାକୁ ନା ପରମାତ୍ମାକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରେମ ଭାବ ରଖିକି ସିଏ ଯୋଉ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା। देख भक्ति भाव आसिले प्रथमे कौन हुए संकीर्ण भावना मन भीतर थिबा संकीर्ण भावना लोप पाए। दुई रे कौन हुए ना अहं औद्धत्य लोप पाए। तीन रे कौन हुए ना देख मोक्षर मार्ग उन्मुक्त हुए। अच्छा आमे कहि परिबा जे पंचसखा जुगर जो भक्ति तत्व बा भगवान को एकांत प्रेम ताकू आमे काहे की पढ़िबा ताकू आमे 21 शताब्दी काहे की जानिबा ना देखो आमे 21 शताब्दी मनीष गर्व अहंकार संकीर्ण मनोभाव रे बुड़ी जाइथिबारु आज एते प्रकार घटना दुर्घटना घटुची। किंतु आमे जदि ए भगवत प्रेम बा भक्ति तत्व आमे जदि पढ़िबा ताले आमे कोन पढ़िबा ना जो संत साहित्य पढ़िबा ताले आम भीतर संकीर्ण मनोभाव दूर होई जिवो। कारण आमे समस्त होचली ईश्वरंकर संतान आम भीतर तोर मोर नाही आउ कोन हबा आम भीतर थिबा अहं आउ औद्धत्य लोप पाई जिवो। आउ कोन हबा मोक्षर मार्ग उन्मुक्त हे जिवो। बुझी पालो। तापर देख पंचसखा ए जो पंचसखा जुगर साहित्य आमे एबे देख पिला माने तम माने छोट पिला अछ आगो को जतले पढिबो आम ओडिया भाषा साहित्यर विभिन्न युग अछि। विभिन्न युग माने आमे आपरे पढिबा आमे जेमि सारला साहित्य पढिबा आमे राधानाथ साहित्य पढिबा आमे सबुज साहित्य पढिबा सेमि पंचसखा जुगर साहित्य हला कोन संथ साहित्य अर्थात संथ साहित्य धारार आरंभ करथिले किए ना मूलदुआ पकईथिले किए ना पंचसखा जुगर साहित्यिक माने संथ माने कोन देख संथ माने आमे कोन कहबा संथ अर्थ हला कोन संथ अर्थ हला सत शब्द रु आछि। सत शब्द अर्थ कोन सम्यक ज्ञान सत अर्थ हला कोन सम्यक ज्ञान। ताले आमे संत साहित्य बुझियो कहले हमको संत साहित्य हला सत साहित्य हला कोन सम्यक ज्ञान। ए सम्यक ज्ञान अर्थ कोन देख ए जो संत साहित्यिक माने ए जो पंचसखा जुगरो आरंभ होला ए जो 5 जन को नाम हमें कहले बलराम दास जसवंत दास अच्युतानंद दास जगन्नाथ दास शिशु अनंत दास ए माने सब होचंती कोन कहला ए माने त्रिकालदर्शी थिले ए माने सम्यक ज्ञान र अधिकारी थिले। एबे पिला माने तुमे सब सुनुथबो प्रति कथारे सुनुथबो मालिका रे अछि एया हला मालिका लेखा हेदला 5000 वर्ष तळे वर्तमान एटा एया होउची मालिका से समय 600 वर्ष तळे लेखा हेदला वर्तमान एया होउची लोक एमिति कहउचंती। कारण जो लोकंकर धारणा होउची कोन मालिका बहुत दिन तळु लेखा हेदला किंतु आज सेटा गोटी गोटी की सत्य कहउची।
तार कारण कौन तार जदि कारण आम अनुसंधान करवा ताले आम जानिले संथ साहित्यिक माने थिले सम्यक ज्ञानर अधिकारी आ से माने थिले त्रिकालदर्शी। त्रिकाल कौन अतीत वर्तमान भविष्यत से माने जहाँ भविष्यत अच्युतानंद दास जहाँ मालिका लिखि दे जाइछन्ती आज ताहा गोटी गोटी की सत प्रमाणित हेउछि। ताहले आमे जानले माने त्रिकालदर्शी थिले। अच्छा ये जो पंचसखा जुगर साहित्यिक माने ए माने कोन कोंती देख तांकर मूल कथा हला कोन से माने कोंती जे संसार रे ए संसार मु कहली ना ए संसार रे आमे समस्त होउचंती भगवानकर अंश विशेष आमे समस्त भगवानकर संतान आमर पालन करता आम ए संसार रो सृष्टि करता हेले ब्रह्मा पालन करता हेले भगवान विष्णु जानको आमे श्रीहरि कोंती आउ जेतेबेले आम भितरे कोनोसी खराब स्वभाव बढ़ी जाए तार ध्वंस करता हेले भगवान शिव रुद्र अवतार है करती तेणु आम पालन करता भगवान हो संत साहित्य माने पंचसखा माने कौन कहते देख जे संसारे हरिनाम गोटी सारस्वत संसारे हरिनाम गोटी सारस्वत हरि संसारे अटे तात मात हरि संसारे तात मात हरि संसारे अटे तात मात हरि संसारे अटे तात मात अटे तात मात तात मात माने कौन कहल माँ बापा मु कहली ना भगवान विष्णु श्रीहरि जी विष्णु से श्रीहरि सी कौन होउचंती ना संसार पालन करता आम मानकर पालन करता किए ना आम बापा माँ तुम मैंने सब छोट छोट पिला तुम मैंने खाऊच पीऊच पाठ पढ़ुच ट्यूशन होच बही किणुच सब खर्च बार्च किए बहन कर तुमको लालन पालन किए कर बापा माँ कर तेणु पंचसखा जुगर साहित्य कौन कहुए संसारे हरिनाम गोटी सारस्वत शाश्वत संसारे हरिनाम गोटी शाश्वत माने चिरंतन संसारे हरिनाम हूँ केवल शाश्वत हरि संसारे अटे तात मात ताले संसार रे हरि होउजंती कोन ना तात मात तमने हरि बिना भगवान को बिना ए संसार रे आउ कहार कोन नाही ए संसार रे आउ कहार स्थिति नाही जदि आमे निजको सेही भगवान को पाखरे सेही हरि को पाखरे समर्पण करि देबा आमे निजको उत्सर्ग करि देबा आमे जदि तांको प्रेम करिबा आमे जदि तांको भक्ति करिबा ताहाले आम ए संसार समस्त दुख कष्ट दूर हो यही पंचसखा जुगर साहित्य। ताहले देख पिला माने आमे वृक्ष महात्म्य पढ़िला बेले जगन्नाथ दास विषय पढ़िला बेले आमे पंचसखा जुग साहित्य जानिले आमे संथ साहित्यर आरंभ समय जानिले आपर आमे वर्तमान पढ़िबा कोन ना जगन्नाथ दास विषय जगन्नाथ दास माने विषय न जानिले आमे कवितार पृष्ठभूमि की जाई परिबानी कवितार पृष्ठभूमि की न गले आमे कविता बुझी परिबानी ताहले आमे वृक्ष महात्मा कविता बुझीबा हेले आम कोन कोन जानियो पड़िबो एक रे देख पंचसखा जुग विषय जानियो पड़िबो पंचसखा जुग विषय जानियो पड़िबो कविंक विषय जानिबा पड़िबो कविंक कृति विषय जानिबा पड़िबो कवि कोन कोन सब करिथिले कवि कृति विषय जानिबा पड़िबो तापरे कवितार पृष्ठभूमि की आमे जिबा तापरे कवितार पृष्ठभूमि बुझिपार एतिकी आमे एक रे आमे पढ़िबा पंचसखा जुग तापरे आमे कवि जगन्नाथ दास विषय पढ़िबा कवि हेले हमर जगन्नाथ दास तापरे आमे पढ़िबा तांकर कृति तापरे पढ़िबा कवितार पृष्ठभूमि। अच्छा ये जो आमे पंचसखा जुग आमे पढ़िले पंचसखा जुग हला कोन ना सेतबेला समयर मु कहली साहित्य होउची समयर स्वाक्षर साहित्य होउची समयर दर्पण साहित्य होउची समयर प्रतिछवि ताहले आमे ए पंचसखा जुग पढ़िला परे आमे जानि परिबा को परिप्रेक्षी रे जगन्नाथ दास हमर ये जो वृक्ष महात्मा कविता लिखिछन्ती तबे आमे एबे जगन्नाथ दास विषय रे पढ़िबा। पिला माने
देख आमे पंचसखा जुग विषय जानिले बर्तमान आमे जानिबा जगन्नाथ दासଙ୍କ विषय। पंचसखा जुगर अन्यतम सारथी अन्यतम कवि हेले जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास कोडी जन्म होइदिले ना देख गजपति कपिलेन्द्र देव ओडिशार प्रख्यात राजा गजपति कपिलेन्द्र देवଙ୍କ विषय तुम इतिहास रे पढ़िथिबो। से पुरी रे कपिलेश्वर शासन से एक प्रतिष्ठा करथिले। कोन ना कपिलेश्वर शासन कपिलेश्वर शासन एई कपिलेश्वर शासन रे 1491 ख्रीष्टाब्द रे जन्म ग्रहण करथिले किए ना आमर जगन्नाथ दास। तांको पितांक नाम थिला भगवान दास एवं मातांक नाम थिला पद्मावती देवी। जगन्नाथ दासंकर पिता भगवान दास जो पुरुषोत्तम देवଙ୍କ द्वारा पुरी मंदिर रे पुराण पंडा भावे नियुक्ति पाइथिले। तेणु से जगन्नाथ मंदिर रे सबुदिन पुराण पाठ करती। तेणु जगन्नाथ को आराधना करी से जगन्नाथ दास को पाइथिबारु से पुत्र संतान पाइथिबारु से पुत्र संतान को जगन्नाथ को समर्पण करी तांको नाम रखिथिले जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास पिला दिनरु अत्यंत विचक्षण बुद्धि संपन्न थिले। तांकर बुद्धि देखिकी बड़ बड़ पंडित माने विस्मित हो जाउथिले। से जगन्नाथ दास पिलाटी दिनरु तांको पितांको पाखरु विभिन्न शास्त्र पुराण संस्कृत रामायण महाभारत व्याकरण नीति शिक्षा ए समस्त विद्या अध्ययन कर सारिथिले। तेणु सर्व विद्या रे से थिले निपुण। निपुण थिला बेले एठी देख जे आमे गोटे कथा देखिबा जे जगन्नाथ दास एकदा बापा कौन कौलिक वृत्ति अनुसार जेहेतु बापा थिले पुराण पंडा जगन्नाथ दास मध्य हेले पुराण पंडा। से पुराण पंडा थिला बेले जगन्नाथ मंदिर रे बट गणेश पाखरे बसिकी से जगन्नाथ तत्व जो एते सुंदर भावरे से बुझौथिले भागवत तत्व को एते सुंदर भावरे से बुझौथिले जे सेते बेले नदिया नवद्वीपरु आसीथिबा संत भक्त श्री चैतन्य मुग्ध हो गले। मुग्ध हो जाइकी श्री चैतन्य सेते बेले कौन करथुले ना मंदिर परिक्रमा करुथिले। मंदिर परिक्रमा करुथिला बेले जगन्नाथ दासंकर जो भागवत को बुझाइबार जो तत्व ज्ञान सरल भावरे जो बुझाउथिले सेते से पूरा कौन हो गले ना विहलित हो गले विस्मित हो गले से प्रभावित हेले। हेबा द्वारा से कौन कले ना तांको डाकिकी तांको अति बड़ी उपाधि देथिले। अति बड़ी आमे कहंती अति बड़ी जगन्नाथ दास। ताहले जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि किए देथिले ना देथिले श्री चैतन्य देथिले। ताले एई प्रसंग रे देखो आमे कहंती आपणा श्रीअंग पाछोडी एठी कुआ जे कोन आपणा श्रीअंग पाछोडी। आपणा श्रीअंग पाछोडी माने कोन ना निजे श्री चैतन्य तांको देहरु तांको श्री अंगरु वस्त्र बाहर करिकी से कौन कले कसा बसन अंगु काढ़ी। कसा बसन आमे आगुर पढ़िछि कसा बसन माने जो मठा लुगा जो कसा बसन अंगु काढ़ी दासंक सिरे बांधी देले। दासंक सिरे बांधी देले। दास किए जगन्नाथ दास बांधी दे कौन कहले ना अति बड़ी बोली बोइले। एई प्रसंग रे कुहा जाय। ताले कोन हला आपणा श्रीअंग वस्त्र पाछोडी कसा बसन अंगु काढ़ी दासंक सिरे भिड़ी देले अति बड़ी बोली बोइले। ताको अति बड़ी बोली की से कहिथिले। ताले एई देखो जगन्नाथ दास कर दीक्षा गुरु किए थिले ना बलराम दास ताकर थिले दीक्षा गुरु। आ देख एठी आउ गोटे कथा आ सुना जाए कौन सुना जाए ना एकदा जगन्नाथ दास को बंदीशाला रे बंदी करिकी पुरी रो राजा रखिथिला बेले कौन हेतिला ना निजे जगन्नाथ राजा को स्वप्नादेश करथिले। स्वप्नादेश कौन करथिले जे हे राजा तू मोर भक्त श्रेष्ठ को काहे की बांधी की रखिचु कारागार रे ताकू मुक्ति करि दे। तापरे
ମହାରାଜାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ପୁରା ବିହଳିତ ହେଇ ଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁହ ବହି ଯାଉଥାଏ। ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ଛାଡିଦେ। ଏ କଥା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜା କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖ ମୋର ଭକ୍ତ କଣ କରୁଛି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ। ସେତେବେଳେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡିଗଲା। ସେ ସେଠୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ରାଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇକି ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲା ପରେ ତାପରେ ମହାରାଣୀ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ। କାହାର? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବାରୁ ସେ କଣ କଲେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା ପରେ ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମହିମାରେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ 7 ଯୋଉ ଲହଡି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ସମୁଦ୍ରର 7 ଲହଡି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି 7 ଲହଡି ଆଶ୍ରମ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ କବି ମାନେ, ସନ୍ଥ ମାନେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥିଲେ, ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ଦେଖ ଯେ ଯାହାକୁ ସମୁଦ୍ର ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇକି ଜାଗା ଦେଲା, ତାହେଲେ ଯାହାକୁ ପାଇଁ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ, ତାହେଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମା କବିତାର କବି ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେ ବହୁତ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ସେ ଗୁଣୀ ଥିଲେ, ସେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ, ସେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମ ସାରସ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କଣ ସବୁ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଦେଖ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଭାଗବତ, ତୁଳାଭିଣା, ଶୈବାଗମ, ଭାଗବତ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ଆଉ କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା। ବୁଝିଲ କି? ଆଚ୍ଛା, ଏ ସବୁ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ସବୁ ରଚନା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରଚନା ହଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାସ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ନା ଦେଖ ଯେ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସଦେବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନବ ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ବୋଲିକି ମାନନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ସବୁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଆମେ ଏଇନା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ଏକଦା କେମିତି ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଚନା କଲେ, ସେ ଘଟଣା ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାର୍ମିକ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି। କଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମା ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ଗୋଟିଏ କଣ ପଦ ବୁଝି ପାରିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲେ, ସେ ଯୋଉ ପୁରାଣକାର ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ନାରୀ ବୋଲିକି ଅପମାନ କଲେ, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲେ ଯେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ହେଇକି ତୁମେ କେମିତି ଭାଗବତ ବୁଝିପାରିବ, ତୁମେ କେମିତି ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଏ କଥା ବହୁତ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ। ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପାଖରେ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ, ତୁ ଏଭଳି ସରଳ ଭାବରେ ଭାଗବତକୁ ରଚନା କର ଯେଉଁ ଭାଗବତ ତୁ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନର ନାରୀ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ କଥାରେ ସେ ସବୁ କଣ କଲେ ନା ଏଇଥିରେ ଅଭିପ୍ରେରିତ ହେଇକି ମାଙ୍କ କଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ମାଙ୍କର କଥା ବହୁତ କଣ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା। ସେ ସମଗ୍ର ଓଡିଆ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଣ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସ୍ୱରୂପ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତ ସରଳେ ଦାସେ କଲେ ଗୀତ। ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କଣ, କିଏ କହିଥିଲେ ଏ କଥା ନା ବଳରାମ ଦାସ କହିଥିଲେ। ବଳରାମ ଦାସ କଣ କହିଥିଲେ ନା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତ ସରଳେ କଲେ ଦାସେ ଗୀତ।
ताले तांको माँ को पई से रचना करिथिले बोली कि निजे बलराम दास तांकर हरिवंश पुराण रे लिखिछथि। अच्छा एथिरु आमे जानिले जे कोन ना जो संथ साहित्य होची कोन ना खाली जे आत्मिक दृष्टि साहित्य आत्मा जे खाली संथ भावना रे थिला ता नुहे तार अंगिक माने तार शारीरिक शरीर गठन दृष्टि एवं तार अंतर आत्मा दृष्टि संथ साहित्य थिला भक्ति भावना प्लुत आउ सारस्वत जो कोन बाणी भंडार बा ओडिया बाणी भंडार को ये करिथिला परिपृष्ठ ओडिया बाणी भंडार को ए सबुर दान होची माने बहुत किछि आमे ताको आलोचना करिवा। देख वर्तमान आमे जानिले जे जगन्नाथ दासंकर श्रेष्ठ पुस्तक होची श्रेष्ठ रचना होची कोन भागवत भागवत ताले वर्तमान आमे आलोचना करिबा एई भागवत विषय आमे आलोचना करिबा काहेकि ना भागवत आलोचना कले आमे हमर आलोच्य वृक्ष महात्म्य कवितार पृष्ठभूमि आमे पाई पारिबा। ताले ठीक अछि आमे माने देख आमे आज पढ़िबा वृक्ष महात्म्य कवितार पृष्ठभूमि हैला कोन भागवतर दशम स्कंदर त्रयोविंश अध्याय रु एहा गोपलीला रु आसी अछि। त्रयोविंश अध्याय गोपलीला रु वृक्ष महात्म्य कविताटी अणा जाई अछि। वृक्ष महात्म्य कविता कोन देख तुमे सब पढ़ुच तुमे जानुच जे वर्तमान आमे हमर परिवेश कोन होउची क्षय होउची परिवेश क्षय होउतबारु विभिन्न प्रकार दुरारोग्य व्यापुची उताप बढ़ुची वृष्टिपात केतेबेले होउची केतेबेले अनियमित हो जाउची होउनी बरफ तरळुची समुद्र पतन बढ़ुची ए जेते प्रकार समस्या आमे आज परिवेश जनित समस्या पढुचंदी ये सबु तक परिवेश समस्या कोड उत्पत्ति लाभ करूची जे तुमे जानिछ जे तार गोटे कथा हला कोन वृक्षरोपण वर्तमान हमर वन महोत्सव सप्ताह चलीची वर्तमान हमर सरकार कहउचंदी गछ लगाओ हमर जिलापाल कहउचंदी गछ लगाओ हमर समाजकर्मी कहउचंदी गछ लगाओ सबु आडे प्रचार होउची गछ लगाओ गछटिए जीवनटिए जदि आमे गोटे मनीष को बचेइबा चाहिबा ताले हमकु गोटे गछ को बचेइबा पड़िबो ताले काहेकि गछर किछि महात्म्य रहिछि गछर किछि महिमा रहिछि गछर किछि उपकारिता रहिछि सेथि पई ए कथा कुहाउछि आजि कुहाउछि। किंतु देख जगन्नाथ दास भागवत रचना करथिले केबे पंचदश शताब्दीर शेष षष्ठ शताब्दीर आरंभ समय रे थिले तांको समय थिला केते बेले ना देख 1491 रु थिला ताकर केते 1550 मध्य ताले 1500 षष्ठ शताब्दी से कही जाइछंती जे गछ लगा हमर भूतत्वविद माने हमर परिवेश विज्ञानी माने कहउछंती हमर जंगल 32 भाग रहिबा आवश्यक। आज कहीं परिवेश प्रदूषण होउची कहीं आज पृथ्वी ध्वंस आड़ को गति करुची जलस्तर बढ़ुची वर्षा होनी उत्ताप बढ़ुची ए समस्त जेते प्रकार प्राकृतिक विपर्यय घटुची से सबुर मूल कारण हला हमर जंगल क्षय अर्थ वृक्षर विनाश हेउथिबारु ताले हम जीवर विनाश होउची ताले काहेकि ना गछ आउ प्राणी ए माने परस्पर निर्भरशील केमिति ना आमे जो अम्लजान ग्रहण करूछंती आम जीवकोशर प्रधान खाद्य होची अम्लजान आमे जो अम्लजान ग्रहण करूछंती से अम्लजान हमकु जोगौची के वृक्ष जोगौची वृक्ष हमकु बंचिबा पई अम्लजान जोगौची वृक्ष हमकु खाद्य दउची वृक्ष हमकु वस्त्र दउची वृक्ष हमकु बासगृह दउची तेनु वृक्ष बिना आमे केबे जीवन आमे चिंता करि परिबा नाही। ताले मनीष तार निजर अभाव पूरण करिबा पई तार एते उपकारी बंधु वृक्ष को से कौन करुची काटी दउची वृक्ष लगौनी जदि भी वृक्ष लगौची वृक्षर ठीक भाबरे जत्न नउनी जोथि पाई कि हमर परिवेश नष्ट होउची। ताले एई कथा हमें आज पढिबा एई वृक्ष महात्म्य विषय रे जगन्नाथ दास श्रीकृष्ण को श्रीमुख रे कोन प्रकाश करिसथि एहा होची हमर ए कवितार पृष्ठभूमि। कवितार पृष्ठभूमि हला जगन्नाथ दास प्रभु श्रीकृष्ण बा भगवानंकर अंश भगवानंकर अवतार श्रीकृष्ण मुखरे
वृक्षर महात्म्य मानव समाज को शुणाउछंती से गोपी मान को शुणाउना से मानव समाज को शुणाउछंती जेतेबेले गोपरे श्रीकृष्ण नंद यशोदा कोଳରେ प्रतिपालित होउथुले नंद यशोदा पुत्र भाव से परिचय पाइथिले नंद होउचंती गोपाल मानकर राजा तेणु तांकर कौलिक वृत्ति हला गोपालन करिबा तेणु सेही अनुसार श्रीकृष्ण गोरु मानक को से माने चरेइबा को जंगल को जाउथुले जेतेबेले से जंगल को गोरु चरेइबा को जाइचंती तांको संगरे गोपाल माने जाइचंती सेठी जेतेबेले बहुत कोन ग्रीष्म ऋतु उत्ताप वृद्धि पाइछि सेतेबेले तांको कष्ट हेछि जेतेबेले कष्ट हेछि सेतेबेले वृक्षर छाया रे आश्रय नेइचंती आ वृक्षर छाया रे आश्रय नेथिला बेले प्रभु श्रीकृष्ण से कोन ना गोपी माननकु से शुणाउचंती वृक्षर महात्म्य कोन ताहले पिला माने देख आमे आज आस पढ़िबा वृक्षर महात्म्य देख आमे एबे आलोचना करथुले जे जेतेबेले श्रीकृष्ण गोरु मानकु बा बाछुरी मानकु चरेइबा पाई से जंगल को जाइचंती सांगरे जे तांकर जाइथिले किए तांकर सांग साथी माने गोप कन्या माने एवं गोपी माने जाइथिले गला बेले आमे जानिचंती कन्या माने होउचंती कोन ना झियो कन्या अर्थ हला गोप कन्या एठी कन्या माने होउचंती शारीरिक दुर्बल से माने उत्ताप सह्य करि पारंतिनी तेणु जेतेबेले से माने जाइचंती श्रीकृष्ण तांको कहउचंती एमंते कृष्ण आज्ञा पाई कन्याए गले तोष होई जेतेबेले ग्रीष्म ऋतु खरा प्रबल होउची दूर को चाली चाली की जीवाकू पड़िबो गोरु मान बाछुरी मान को चरेइबाकू पड़िबो तेणु से कन्या मान को श्रीकृष्ण आज्ञा देले जे तमे माने फेरी जाओ कोठी की ना गृह को फेरी जाओ आमे बहुत दूर को जीवु तमर जीवा आवश्यक नहीं तेणु कृष्णकर आज्ञा पाई कृष्ण होचंती कोन ना गोपी मानकर से होचंती प्राणधन समस्त गोपी गोपालुनी गोपांगना गोपकन्या समस्त श्रीकृष्ण को भल पाती नंद राजांकर बुढ़ा बयस रे से जन्म होइचंती आ तांकर रूप लावण्य तांकर गुण समस्त मन मोहि नै थाए से होचंती मन मोहनिया तेणु तांको समस्त भल पाती आ सेही श्रीकृष्ण जहा कहती समस्त तांको मानि थांती तेणु श्रीकृष्ण जेतले आज्ञा देले कन्या मानकू जे सेठू कन्या माने तोष हेई तोष माने कोन कहलो तोष माने हला संतुष्ट तोष माने हला संतुष्ट श्रीकृष्ण दरे कहले तो माने फेरी जाओ से माने तोष हेई से माने संतोष हेई कि फेरी गले किमिति गोविंद पादे मन थोई मिलिले निज घरे जाई गोविंद पादे मन थोई गोविंद किए से गोविंद कुहा होची श्रीकृष्ण को काहेकि तांको गोविंद कुहा होची ना देखो ता पछरे गोटिए कथा रहिची गोविंद जेतेबेले नंद सेठी गोपपुर रे इंद्र देवता को पूजा करा जाउथला श्रीकृष्ण गोपपुरवासी की कहले तुम्हें इंद्र को पूजा करने दरकार नहीं प्रकृति की पूजा कर पहाड़ को पूजा कर झरणा को पूजा कर जंगल को पूजा कर एमाने तुमको फल प्राप्ति देवे जेते इंद्रंकर पूजा श्रीकृष्ण कथारे गोपी माने बंद करदेले श्रीकृष्ण जहा कहती तो समस्ते मानि नियंती तेणु से माने तले बंद करदेले इंद्रदेव रागिगले रागिकी प्रबल मुसल धारारे वर्षा बर्षिले जेते बर्षिले गोपपुर जलार्णव होगला गोपपुर जल बुड़ी जीव सेठू कौन कले ना श्रीकृष्ण कौन कले ना गोवर्धन पर्वत को टेकिकी धरिले गोपपुर गोवर्धन जमी तुम्हें सब वर्षा हला बेले छता मुंड उपरे टेकिकी धर छता धरिकी तुम आइले आउ तुम ओदा हो कि होनी सेमिति से गोवर्धन पर्वत को टेकिकी धरले गोपपुर आउ इंद्रदेव आउ गोपपुर किछि क्षति करि पारले नाही आउ सेही दिन ठारू गोवर्धन पर्वत को धारण करथिबारु तांको ना हला गोविंद गोविंद पादे मन थोई गोविंदक पादरे गोविंदक पाखरे भक्ति रखिकी से माने समस्ते गोपपुरवासी से दिन श्रीकृष्णकर तांकर जो शक्ति को समस्ते जानीगले तेणु तांको भक्ति करी तांको सम्मान जनाई कन्या माने निज निज घर को चलीगले गोपाल मेले दामोदर गाई चराई गले दूर गोपाल मेले दामोदर गोपाल माने तांकर जो गोपाल बंधु माने जो माने सब गोरु चरांती तांकर सांग माने सेमानक सहित कोन कले गोपाल मेले दामोदर तांकर बंधु सांग मानक सहित दामोदर दामोदर होचंदी किए से ना श्रीकृष्ण तांको काहे कि दामोदर कुहा होची ना देख दाम माने कोन कहलो दाम माने होची दौड़ी दाम एटी संधि शब्दटा दाम
ଯୁକ୍ତ ଉଦର, ଦାମ ଯୁକ୍ତ ଉଦର ହେଲା କଣ ଦାମୋଦର। ଦାମୋଦର, ଦାମୋଦର ତାଙ୍କ ଦାମ ହେଲା କଣ ନା ଦଉଡି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା କଣ କରନ୍ତି ନା ଦଉଡିରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟରେ। ସେଇ ଯୋଉ ଦଉଡି ତାଙ୍କ ପେଟରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଯାଏ, ସେ ଦଉଡିର ଚିହ୍ନ ରହିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଉଦର ହେଲା ପେଟ, ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଦଉଡିର ଚିହ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦାମୋଦର ବୋଲିକି ଡାକନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର, ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦାମୋଦର କଣ କଲେ ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର। ଗାଈକୁ ଚରେଇ ଚରେଇକି ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ। ଗଲା ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ କଣ ହବ ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନ ବଢିବ। ଦିନ ବଢିଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଖର, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଖର କିରଣରେ କଣ ହୁଏ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଗରମ ହବ। ନିଦାଘ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ପ୍ରବଳ ଖରା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଇଗଲା। ନିଦାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି, ନିଦାଘ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ରବି ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରବି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ନିଦାଘ ହେଲା କଣ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ନିଦାଘ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ। ତାହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଲାଗିକି କଣ ହେଲା ନା ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା କଣ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର, ନିଦାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି, ନିଦାଘ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଲାଗିକି ପୋଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି। ପୋଏ ମାନେ ଏଠି କିଏ ଗୋପାଳ, ପୋଏ ମାନେ ପୁଅ, ପୋଏ ମାନେ ହେଲା ପୁଅ, ପୋଏ ମାନେ ହେଲା ପୁଅ। କନ୍ୟା ମାନେ ଫେରିଗଲେ, କନ୍ୟା ମାନେ ଫେରିଗଲେ, ପୁଅ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ତାହେଲେ ଗୋପ କନ୍ୟା ଫେରିଗଲେ, ଗୋପପୁତ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ପୁଅ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ପୋଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି, ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ସେମାନେ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାର ହେଲେ। ଏକରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଗଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଦାଘ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେଣି ମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଖର କିରଣ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଦୁଃଖର ଅଂଶୀଦାର ହେଲେ, ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହେଲେ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ଆମେ ଦୁଃଖର ଅଂଶୀଦାର ହେଲେ କଣ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଇବା, ଭାଗ ନବା ମାନେ ଗଣ ପାଇବା। ତାହେଲେ ସେମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି। ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ମେଳେ ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସେମାନେ କଣ କଲେ ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ମେଳେ, ଚରାନ୍ତି ଗୋରୁ ଗୋପ ମେଳେ, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଗୋରୁ ଚରଉଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇକି କଣ କଲେ ଶୀତଳ ଛାୟା ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଯାଇକି ଗୋରୁ ଚରେଇଲେ। କୋଉଠି ନା ଯୋଉଠି ଗଛର ଛାଇ ଅଛି। ତୁମେ ସବୁ ପିଲା ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢିଥିବ ଯେ ଗଛ ତଳ ଛାଇରେ ପ୍ରଥମ ତ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ପଡେନି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଛ ତାର ଯୋଉ ଜଳକଣା ସେ ବି ତ୍ୟାଗ କରେ, ତେଣୁ ସେଠି ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ଗଛ ତଳେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ନିଦାଘ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣରୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରଖର ଉଷ୍ଣତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଗଛ ତଳର ସୁଶୀତଳ ଛାୟାରେ ସେମାନେ ଗୋରୁ ଚରାଇଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ପଢିଲେ, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଆମେ ଆ ପର ପିରିୟଡରେ ପଢିବା। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ତମମାନଙ୍କର କାହାର କିଛି ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ଥିବ, ଯଦି ତୁମର କିଛି କଣ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ କିଛି, ତାହେଲେ ତମମାନେ ମତେ ଫୋନରେ ପଚାରିବ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ହେଲା 9658482014। ତେଣୁ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢଉଛି। ତମମାନେ ଏଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ତମର କିଛି କମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଦବାର ମତେ, ତାହେଲେ ତମେ ଦେଲେ ମୁଁ ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ତେଣୁ ମୁଁ ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ହଉଛି କଣ ନା ଭାଗବତ। ଭାଗବତ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝନ୍ତି ଓଡିଆ ଜାତିର ଗୌରବ, ଓଡିଆ ଭାଷାର ଗୌରବ, ଓଡିଆ ଜାତିର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ମାନେ ଭାଗବତ କଣ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ କଣ ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କିଛି ଭାଗବତରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଓଡିଆ ଜାତିର ହଉଛି ସେ
ବେଦ ଓଡିଆ ଜାତିର ସେ ବେଦ ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ପୂଜା ପାଏ ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଏ। ଏମିତି ଆଉ କୌଣସି କାବ୍ୟ ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି ପୁରାଣ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆ ଘରେ ପୂଜା ପାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଭାବରେ ବା ଯାହାକି ପୂଜା ପାଏ ଘରେ ଘରେ କଣ ଯୋଉ ମାନେ ଓଡିଆ କଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଘର ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାଗବତ ପଢିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢେ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାରର ଯୁଗ। ସେ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରତି ହେଇଥିଲେ କଣ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରେରିତ ହେଇଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଭାଗବତ ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା। ଭାଗବତ ପଢିଲେ ସେମାନେ ଜୀବନର ଦର୍ଶନ ଜାଣିବେ, ଭାଗବତ ପଢିଲେ ସେମାନେ ଓଡିଆ ଜାତିକି ଜାଣିବେ, ଭାଗବତ ପଢିଲେ ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କାଳକୁ ସେମାନେ ପରାଭବ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଜଣେ ମରିଗଲା ବେଳେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ କାଳରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ଭାଗବତ ପଢାଯାଏ। ଏ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କଥା। ଆମେ ଯଦି ସାମାଜିକ ଜୀବନର କଥା ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଟିଏ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ କଣ ହୁଏ ନା କର୍ମକ୍ରାନ୍ତ ମଣିଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବସିକି ସେମାନେ ଭାଗବତ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଜୀବନ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗାଁରେ ଯଦି କୌଣସି କଳି କଜିଆ ହାନି ଲାଭ ହେଇଥାଏ, ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ ତାର ହୁଏ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ହିଁ ହୁଏ ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହୁଏ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ, ଯଦି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଅତିଥି ଆସିଲେ ସେ ସେଇଠି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ହଉଛି କଣ ଆମର ଶିକ୍ଷା, ଆମର ସାହିତ୍ୟ, ଆମର ଦର୍ଶନ, ଆମର ନୈତିକତା, ଆମର ସଙ୍ଗୀତ, ଆମର ସବୁ କିଛି ହଉଛି ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାଗବତ ପାଠ ସହିତ ଭାଗବତ ସହିତ ଆଉ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଭାଗବତ ହଉଛି ଅନନ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧନବନ୍ତ ଲୋକକୁ କି ଯାଚି ଦେଇ ଅନ୍ନ। ଧନବନ୍ତ ଲୋକକୁ କଣ ଅନ୍ନ ଯାଚିକି ଦିଆଯାଏ? ଦରିଦ୍ର ଲୋକକୁ ଅନ୍ନ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଧନବନ୍ତ ଲୋକକୁ କିଏ ଯାଚି ଦେଇ ନଥାଏ ଅନ୍ନ। ଠିକ ସେମିତି ଭାଗବତ ଛାଡି ଶୁଣେ କେ ଆନ ପୁରାଣ। ତାହେଲେ ଯେମିତି ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ହଉଛି ଭାଗବତ। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧନିକ ଲୋକକୁ କେହି ଯାଚିକି ଅନ୍ନ ଦିଏ ନା, କି ଭାଗବତକୁ ଛାଡିକି ଆଉ କେହି ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ପାଠ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଓଡିଆ ଜାତିର, ଓଡିଆ ଭାଷାର ହଉଛି ମାନେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ, ସବୁ କିଛି ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ଦର୍ଶନ, ଆମର ଧର୍ମ, ଆମର ଜ୍ଞାନ, ଆମର ଶିକ୍ଷା, ଆମର ଦୀକ୍ଷା, ଆମର ସଂସ୍କାର, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସବୁ କିଛି ହଉଛି ଭାଗବତ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇନା କହୁଥିଲି ଯେ ଏମିତି କି ମରଣ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମରଣ ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଏ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖ ରାଧାମୋହନ ଗଡନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଦୁଆର ପ୍ରାନ୍ତେ ଯାହାର ଦେଖା ଦିଏ ଆସି କାଳ। ଜୀବନ ଦୁଆର ପ୍ରାନ୍ତେ ଯାହାର ଦେଖା ଦିଏ ଆସି କାଳ। କାଳ ମାନେ କଣ? ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ, ଶେଷ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ। କାଳ ଜୟ ଆସେ ତୁମ ଭାଗବତ ବୁଲା ହୁଏ ବାର ବାର। କାଳ ଜୟ ଆସେ ମାନେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରାଯାଏ ନା ତୁମ ଭାଗବତ ବୋଲା ଯାଏ ବାର ବାର। ତାହେଲେ ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରାଜୟ ଲାଭ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭାଗବତ ହଉଛି ଓଡିଆ ଜାତିର ବେଦ, ଓଡିଆ ଜାତିର ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଜାତିର ବ୍ୟାସ। ତାହେଲେ ଏଇ ଓଡିଆ ଜାତିର ବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ 11 ସ୍କନ୍ଧରେ ବିଭକ୍ତ। ତାହେଲେ 11 ସ୍କନ୍ଧରୁ 10ମ ସ୍କନ୍ଧର ଗୋପ ଲୀଳାରୁ ଆସିଅଛି ଆମର ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତା। ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦେଖ ଏଇ ଭାଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହୁଛନ୍ତି। କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହରିଚରିତ ଭାଗବତ। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ କଣ ନା ଭାଗବତ ହଉଛି ହରିଚରିତ କଣ ଭାଗବତ।
ବୋଲଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ହରିଚରିତ ଭାଗବତ। ତାହେଲେ ଏଇ ଭାଗବତର ରଚନା ହେଇଛି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ଶ୍ରୀହରି କିଏ ସେ? ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀହରି ହଉଛନ୍ତି ଆମର ତାତ ମାତ, ଶ୍ରୀହରି ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ଶ୍ରୀହରି ହଉଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତା, ସେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଆମକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କଣ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି କଣ? ଏ ବିଶ୍ୱକୁ କେହି ନା କେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଏ ବିଶ୍ୱକୁ କେହି ନା କେହି ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ସେ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ। ସେଇ ଶ୍ରୀହରି, ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବଢିଯାଏ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ପୃଥିବୀକି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀକି ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ନୂତନ ସର୍ଜନା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଆମେ ପଢନ୍ତି, ସେଇ ଭାଗବତ ହଉଛି ଆମ ଓଡିଆ ଜାତିର ଦର୍ଶନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏବେ ପଢିବା ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାର ପୃଷ୍ଠ।